Easy or difficult? Difficult. Are you sure? Sure. Here we go. In your own thoughts and words, please explain to us everything that you know about global warming. I need an interpreter. Interpreter for what language? Espanol. Espanol. Bubay speaks very fluent Spanish. Questionable, señor. Ano? Questionable. Ano questionable? Question. Ah, okay. Explain global warming in Espanol, por favor. Sí. Resource. Ano? Resource. Ano? Resource world. Porque la questionable, la porque, hoy, bakla. Señorita, Yes, Inday. porque bakla, ano ang may narian, clowns, zero mga Thomas Marco ay Manila. Na porque gandaan sa patosa, gandaan t-shirta, gandaan bakla. Na porque laki ay ilong Ano laki ang Ilongga? No, señor. Iloilo. Ah, laking Ilongga. Ilo. Please continue. Sí, la porque Iloilo, la porque fiesta, la porque Ilonga, Camatisa, la porque... Ano ka mag-isa? Fiesta, señor, Camatisa. Ingrediente para al dente. Sí, Teste. sí. La continuanes sa tanongan na may-arian, na bossa, na porque baklaan. How do you see la mundo, La inita, la amiga, dito Canada, Snowa. Snowa, la yeloa, la porque tigargara. La porque baklaan. Baklaan. Fundamentales, la porque costioma, la porque baklaan, bahoa, otonga, itima, la porque kilikiliga, itima, la porque itloga, butasa. La porque baklaan, sagota trabaho, porque hindi ka sagota, porque hindi ka uwi ang Pilipinas. Si. Your answer? Tang ina ka. What did she say? Tang ina silang touch. I need another interpreter. Another interpreter for what language this time? Chinese. Why? Chinese. Okay. Chinese interpreter, Boopsie knows how to speak Chinese. 你好吗？你好呢，宝贝，你好呢。 Ni hao na liempo. 两个真正好，宝贝，真正调理，真正不良，你这个理真正好，就是个运动量，走音 Ano joking? Chinese food， Ah, okay. Explain global warming in Chinese. 谢谢， Lazaro? 呀，谢谢Padilla，bola。那一直跟你alam ke lihat真凤梨，真正 global warming， lihat这个你好，真正凤梨这个好，哇，这个你不懂的好，这个怎么样？不过你这个你是好的，哇，这是你啊，你这个呀，你能啥西个拉提龟好，lihat这个，哇，这凤梨啊，真的。 Bakit? 一样，好，也是这个聊头啊，我这个聊这个东西的哈，也这是我这个料， O bakit? 龙跟你说呢，呀，这个阿人给，不比这个你最好，就是凤梨，玻璃心的龙更的好，就轻松呀，你这个料，我这个你这个，我阿人高。 两分钟呀！你这个这个，人给真公你这是我好的这真公呀，呀这个呀，哇，你这个你真公呀，你这个你人给。 Alam ke. 呀，也是真动摇，伤心流动哇的好怎么样？也是重要。 Alam ke. 是你。 Alam ke. 好了，好了，好
Chalab, Alan K. Yeah. What was your answer? What did you say? Abnormal yata ako. I need another interpreter. What language? Local, Ilocano. Ilocano? Well, Guba is from the Ilocano speaking region. Ngayon bang nalagay ang angkal niya, di may bagang? Ano? Masaong? Ano yun? Question, tanong? Okay. Explain global warming in Ilocano. Sarabagtit. Ano? Sarabagtit. Malandi. Okay, Sarabagtit. Salsalusudan na nilang kanang kandikalman. Ang tutudo ko na pakasikin ng simbahan. Kinukik mo ka na dumang kaldi ko na siya kandikalman. Meee! Ang paisa aja kinukik mo ka na, dali mo mo ubod na. Tatano ka sa ukan ng tumayo ipakwarang tinda ka di para tas ng Victory Liner. Tabalin. Kung bago tayo check, ito magbagyong kita tanong, initikunin na ito. Jotong na sir, Oh, nagnisid na unay. ano nagnisip? Pinkish po. Hindi totoo natin kung tunog. Maitim po. Okay. Jikilikili paangot. Nagamasog. Ano yun? Ang panghi. Kinikili mo panghi? Isisbon lang sa. Taubot mo. Ano? Kunti. Compare? Kunti yan. Ano? Nasa likod. At pa rin sobrang siko. Ano? Pwedeng pumasok ang siko. Siyang tunay na nakakaluwag-luwag. Diba ba? Egam. May isa, dua, talo. Alas, Oh! talo di itlog na. Ano yung itlog niya? Ada tilus-lus na, sir. Pinustos ka raw! What would be your answer? Okay na. What did she say? Yapot everyday, okay. Okay? Palapakan niyo sila mga kaibigan.